बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने फ्रेंच जरीदे को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के इस वक्त खित्ते में जो मौजूदा सूरत हाल है और जो स्टेटस है उसका उन्होंने जिक्र किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क में गुर्बत के हवाले से और टैक्सेशन निज़ाम के हवाले से बात की है, उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी फैसला हुआ है और इसके साथ साथ दीगर जो अहम फैसले हुए हैं उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 फरवरी से जो है वो महंगी होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त तक जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक जो है वो फैसला सामने नहीं आया। जो ये फैसला सामने आ जाता है, अगर मीनवाइल भी आ जाता है तो वो भी हम इस पर शेयर करेंगे। और इसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में गुफ्तगू की है, मौजूदा सियासी सूरत हाल और बिलखसूस हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है। उन सियासी मुलाकातों का हवाला जिसका हवाला वज़ीर आज़म ने दिया था उसका भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा जो इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी है उस पर भी तनकीद की है। और इसके साथ साथ NCOC के फैसलों से भी आपको आगाह करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि 10% से कम जहाँ पे कोरोना वायरस की शरह है वहाँ पे जो है पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। तो इन फैसलों के हवाले से हम बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने यकीनी तौर पर वो इंटरव्यू देखा और सुना होगा वज़ीर आज़म ने जो फ्रांसीसी जरीदे को दिया। उसमें वज़ीर आज़म कहते हैं कि ज़ाहिर है एक तो उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो खित्ते के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने हवाला दिया कि 3 ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, एक तो TTP है, एक बलोच ग्रुप है और एक दाइश है। तो पाकिस्तान में जो कभी गड़बड़ होती है अगर बॉर्डर पर तो उसमें मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो उसके पीछे मौजूद हैं। तो आज उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं। देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि ये मैं समझता हूं हमारी कौम की जो है एक बदकिस्मती है कि हमने तालिबान को वहां इतना वेलकम किया, तालिबान आए, हमने उनकी सपोर्ट की, हमने तालिबान के लिए पूरे दुनिया को लोगों को यहाँ बुलाया और कहा इनकी इमदाद करें। हम अब भी लगे हुए हैं कि तालिबान को दुनिया तस्लीम करे। ये सारी बातें हमने तालिबान के लिए की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि हमारी हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा गया, हुकूमत के जिम्मेदार लोगों ने बार बार ये कहा, वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जनाब हमारी अफगान तालिबान से बात हो गई है, अब अफगान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और कोई दहशत गर्दी की वारदात हमारे खिलाफ नहीं वहां से होगी। लेकिन उसके बावजूद ये होना और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जनाब 3 ग्रुप्स हैं जिसमें बलोच भी हैं, जिसमें TTP भी है, जिसमें दाइश भी है, ये सारे ग्रुप अगर अफगानिस्तान से वो कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिला? हमने इतनी एफर्ट की, हमने 40 साल ज्यादा अफगानिस्तान किया, उसके बाद हमने अमेरिका की इतनी बड़ी खिदमत की, हमने जनाब जो मुजाहिदीन थे उनको दहशतगर्द करार दे के उनके खिलाफ जंगें लड़ी। 70,000 हमने दहशत गर्दी की जंग में 70,000 जानों की कुर्बानियां दी। पाक फौज, अजीम फौज ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी मेहनत वहां की, हमने 2 ऑपरेशन किए, इलाका साफ किया। उसके बावजूद अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो मैं समझता हूं तालिबान को भी अपनी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी में कोई बुनियादी जो है वो तब्दीली करनी चाहिए। ये जो लोग हैं जो हमें ये कह रहे थे कि जी अमन होगा और जिन लोगों ने ये कहा हुकूमत पाकिस्तान को कि तालिबान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं होगी, तालिबान ऐसा नहीं करने देंगे, तो कम अज कम उनसे ये पूछा तो जाए कि ये क्या वजह है कि ये सारा कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास यकीनन जो इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत फिल्टर होकर आई होगी और बहुत ठीक इंफॉर्मेशन होगी। प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो ये चीजें जो है हो रही हैं अफगानिस्तान से, तो फिर कम अज कम ये सोचना तो पड़ेगा कि हमने तालिबान के लिए जो कुछ किया, क्या उसका मुआवजा वो हमें यही दे रहे हैं? क्या उसका बदले में हमें तालिबान की जानिब से यही दे रहे हैं? तालिबान क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन कर रहा है जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, या कोई मुल्क उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? मैं समझता हूं कि इस पर वजीर खारजा को वो सारी इंफॉर्मेशन लेके अफगानिस्तान जाना चाहिए और जाके वहां पर अफगान लीडरशिप जो है, जो तालिबान की लीडरशिप है, उनके सामने ये इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए। अच्छा, इस
ये वो नहीं करेंगे, एक बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास तो आखिरी ऑप्शन यही होगा कि हम खुद स्ट्राइक करें उन पर, उन ग्रुपों में अफगानिस्तान के जो इलाकों में वो बैठे हुए हैं, हम खुद उन पर स्ट्राइक करें, क्योंकि हम किसी को पाकिस्तान को फिर उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जी। हम एटमी ताकत है, हमारे पास इतनी पाक फौज है और दुनिया की बेहतरीन अजीम फौज हमारे पास है, फिर हम ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे छोड़ दें अपने अपने लोगों को, हम किसी के रहमो करम पर छोड़ दें, हम फिर एक्शन करेंगे वहां पर। अच्छा, इस पे सजाद तरीन साहब, जैसे अभी आपने कहा कि वज़ीर आज़म को ये बताना चाहिए, यकीनन सवाल भी हुआ है, तो उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने तालिबान हुकूमत को ये कह दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन उसके बावजूद जब ये वाक़यात होते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी वजारत खारजा ने और हमारी हुकूमत ने ये गुफ्तगू की होगी, शायद ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई होगी तालिबान हुकूमत से। देखिए, बात यह है कि अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और उसके बावजूद ये नहीं हो रहा, तो फिर हमें अपने दिफा में तो कुछ करना है ना। हमें अपने दिफा में वो इकदाम करने हैं जिससे हम अपनी कौम को और अपने मुल्क को हम महफूज बनाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई जो है आए और इस तरह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात करे या दहशतगर्दी के लिए वारदातें करे और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए। देखिए, हमारे सब्र की एक इंतहा है। हमने बार बार तालिबान को ये कहा, हमने तालिबान की मदद भी की, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास यही हाल रह जाएगा कि हम स्ट्राइक करें अपनी फिजाइया के जरिए। अच्छा, और दुनिया की बेहतरीन फिजाइया हमारे पास है, फिर हम ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जी। नहीं, अच्छा, इसमें जाहिर है जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है हमारे हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, जाहिर है गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान जो है वो खित्ते के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने इसके माजी में जिनका आपने हवाला दिया उसके नताइज देखे हैं। अभी भी वज़ीर आज़म ने दुनिया से ये अपील की है कि दुनिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लें, जिससे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अब ज़ाहिर गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान के जो नताइज हैं हम पर डायरेक्टली आते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमत पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की हमेशा ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन हो। पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मफाद में भी है और वो खित्ते के मफाद में भी है। अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं तो पूरे खित्ते के हालात जो है वो खराब होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं, पूरे खित्ते की सूरत हाल खराब होने का खदशा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल ये बातें करने, कोशिश करने, हमने बहुत कोशिश की है अफगानिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए। कर लेती है दुनिया, अगर दुनिया तस्लीम कर लेती है तालिबान हुकूमत को, जिसके पाकिस्तान बार बार अपील भी कर रहा है और अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर रहा है, उन्होंने कहा हम तनहा तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका भी जवाब मैं आपसे चाहूँगा। और कुछ उन्होंने महंगाई का जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, उसकी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू दिया और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और उसके पाकिस्तान पर जो असरात है उसका जिक्र कर रहे हैं। सजाद साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा था और वो यही है कि जब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि दुनिया तस्लीम कर ले तालिबान हुकूमत को, जब वो मुस्तहकम हो जाता है तो यकीनी तौर पर खित्ते पर उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। देखो एतजाज, हम तो कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी दुनिया को यहाँ बुलाया, कॉन्फ्रेंस भी कराई, लेकिन अब तालिबान को भी अपने रोल से, अपने किरदार से ये बताना होगा कि वो हुकूमत करने के काबिल हैं। ये 1996 वाले तालिबान नहीं है। ये खवातीन को जो है आज़ाद माहौल दें, खवातीन के लिए जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए जगह बनाएं, ताकि दुनिया इनके किरदार से ये इनको पहचाने कि नहीं, ये पहले वाले तालिबान नहीं है और ये कोई अपनी इस किस्म की पॉलिसियां नहीं बनाएंगे जो दुनिया तस्लीम नहीं करती। जब तक ये पॉलिसियां अपनी तब्दील नहीं करेंगे और दुनिया इनको नहीं मानेगी तो ये हम अकेला पाकिस्तान क्या कर सकता है, आप बताएं। हमने पूरी दुनिया को जो दरखास्त की है, हमारे वजीर खारजा दुनिया भर में गए हैं, हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस की है कि माने, लेकिन दुनिया उस वक्त तक इनको नहीं मानेगी जब तक तालिबान हुक्मरान जो हैं वो अपने तर्ज अमल से ये साबित नहीं करेंगे कि वो इस्लाम के मुताबिक हुकूमत कर रहे हैं और इस्लाम का जो रोल है, इस्लाम का जो रोल है, हम उस पर अमल दरामद करा रहे हैं और दुनिया महसूस करेगी कि ये बिल्कुल गोशा अमन है, खवातीन के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बच्चियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबको बराबर के हकूक हैं, ये अब इनका काम है। ठीक है। अच्छा, अभी इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क के हवाले से, गुर्बत के हवाले से बड़ा जिक्र किया है। उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि
ملک میں مہنگائی میں تھوڑی کمی ہوئی ہے، غربت میں بنیادی طور پر کمی ہوئی ہے تھوڑی سی، اور اس سے پہلے KPK میں چونکہ غربت میں کمی ہوئی جس کی بنیاد پر انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں، تو اپنی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ جناب ہم پہ تنقید تو کی جا رہی ہے مگر دنیا کے امیر ترین ممالک میں جو ہے غربت میں اضافہ ہوا ہے مگر ہمارے ہاں کمی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اب اس ایشوز پر بات کرنے کی بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اب جناب وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی سستا ملک ہے اور یہاں جو ہے دنیا سے مہنگائی جو ہے وہ کم ہے، دنیا میں مہنگائی زیادہ ہے۔ یہ ان کو عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ لوگوں کو آپ یقین مانیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ پرائم منسٹر کو معلوم نہیں کس قسم کی انفارمیشن دی جا رہی ہے یا کون ایسی چیزیں بتا رہا ہے۔ KP میں بھی غربت ہے، پنجاب میں بھی غربت ہے، سندھ میں بھی غربت ہے، بلوچستان میں بھی غربت ہے، پورے ملک میں غربت ہے۔ اور جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں آپ یقین مانیں کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، تو مہنگائی کا لوگوں پر بہت بوجھ پڑ رہا ہے۔ دوائیوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی انقلابی اقدام کرنا چاہیے۔ وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ترین صاحب انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہم ڈیجیٹل نظام متعارف کروا رہے ہیں، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہم ان تک پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کا بوجھ جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ اٹھا رہے ہیں 22 کروڑ عوام کا بوجھ۔ تو 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، 22 کروڑ عوام میں سے باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور ظاہر ہے مختلف کمپنیز کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کا اشارہ دیا ہے۔ تو ٹیکسیشن نظام میں جب ڈیجیٹل نظام آتا ہے اور عوام کو آسانی میسر ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ صورتحال بہتر ہوگی، یہی ایک پرفارمنس ہو سکتی ہے اس حکومت کی۔ دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو اس سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پھر وہ شبر زیدی صاحب کو لائے تھے۔ شبر زیدی صاحب نے وہ ہیں جو اس ملک میں 40 سال لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ٹیکس چوری کیسے کرنا ہے۔ شبر زیدی صاحب کو لے کے آئے کہ جی یہ ٹیکس کا نظام بہتر ہوگا، وہ ایک ناکام گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح پھر ہمارے 2-3 وزیر خزانہ آئے، وہ چلے گئے۔ اب جناب شوکت ترین صاحب آئے ہیں، یہ باتیں شوکت ترین صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا ٹیکس کا نظام بہتر؟ یہ کب پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ کروڑوں کی آبادی ہے، لاکھوں لوگ دیتے ہیں ٹیکس، یہ کام کہنے کا نہیں ہے، یہ کرنے کا ہے۔ اقدامات کرنے کا کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے، اور جناب پرائم منسٹر عمران خان جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس حکومت کے اس ریاست کے سربراہ ہیں۔ پرائم منسٹر اگر 3.5 سال میں یہ پالیسیاں نہیں دے سکے تو اعتزاز نقی صاحب آپ مجھے بتائیں یہ باقی 1.5 سال میں کون سا ایسا بجلی کا سوئچ دبائیں گے کہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اب تو وقت ہی گزر گیا ہے پالیسیاں یہ ساری بنانے کا اور یہ عمل اقدامات کرنے کا۔ اب تو کوئی انقلابی صورتحال کر دیں، بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کر دیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت ملتے ہی پہلے 140 دن میں تمام بنیادی پالیسیاں تبدیل کر دی تھی۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ان کی پالیسی ٹھیک تھی یا غلط تھی، لیکن انہوں نے ایک تبدیلی تو کی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کرتے نہیں رہے۔ اچھا، کرتے نہیں رہے ظاہر ہے، اور آگے بھی وہ ظاہر ہے وہی دعوے اور وعدے کر رہے ہیں جس پہ شاید عوام کا اتنا اعتماد نہیں رہا جو تجربہ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جب بات کرتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، 22 کروڑ عوام نہیں دے رہے، تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ وزیر اعظم کو یہ انفارمیشن کون دے رہا ہے اور کس طرح سے دی جا رہی ہے۔ اس ملک میں 22 کروڑ آبادی برابر کی سطح پر ٹیکس دے رہے ہیں، یہ اور بات ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، بالواسطہ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ فون کارڈ خریدتے ہیں، آپ بسکٹ خریدتے ہیں، آپ بنیادی اشیاء ضروریات میں سے خریدتے ہیں، اس پہ ٹیکس سیلز ٹیکس ہے جو میرے خیال میں ہر آدمی دے رہا ہے۔ بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے ابھی پیٹرول کا ذکر کیا ہے، وفاقی کابینہ نے آج فیصلہ کر دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے کا، اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی یقینی طور پر کچھ دیر میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس کی ایک وجہ بیان کی ہے فواد چودھری صاحب نے گفتگو۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، یورپ اور امریکہ کے درمیان چونکہ تناؤ ہے، اس سے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہم کتنی حد تک برداشت کر سکتے ہیں یا قیمتیں روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو عالمی سطح کا فیصلہ ہے جسے ہم نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم تنہا تو نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں اعتزاز، میں اب آپ کو عرض کروں کہ یہ حکومت جو مہنگائی اور قیمتیں بڑھا رہی ہے، یہ غریب عوام جو خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ یقین مانیں کہ یہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، جب عام انتخابات ہوں گے تو ان انتخابات میں حکومت کو ان کا سارا جو ہے وہ بدلہ چکانا پڑے گا۔ عوام بہت دکھی ہیں، عوام بہت پریشان ہے، عام آدمی بہت پریشان ہے۔ آپ یقین مانیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جتنی توجہ پناہ گاہیں بنانے پہ لگائی ہیں، اتنی توجہ اگر ملک میں کارخانے بنانے پہ لگاتے اور ملک میں کوئی 20-30 کارخانے لگ جاتے، کوئی نئی فیکٹریاں لگ جاتی،
कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता, कुछ सरमाया कारी की सूरत हाल बेहतर हो जाती, वो नहीं हुआ। वो ना होने की वजह से लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आप यकीन माने हर चीज महंगी हो जाती है। फिर गांव से जो चीजें शहर में आती हैं और मंडी तक, और देहात से मंडी तक जो चीजें आती हैं, उनमें खुद ब खुद कीमतें जो है वो डबल हो जाती हैं। एक वो कीमतें डबल हो जाती हैं, एक माफिया जो बैठा हुआ है वो कीमतें बढ़ा देता है, और कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती इदारे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। तो इसलिए मसाइल बढ़ रहे हैं और अवाम ये मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अवाम, आप यकीन माने कि जब उनको वोट देने का वक्त आएगा, जब वोट देंगे, फिर यकीनन वो ये सारी चीजों का हिसाब उस वक्त लेंगे। जी अच्छा, जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के हवाले से जो वजूहात बयान किए हैं, उन्होंने भी आज खैर काबीना के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने टैक्स मुकदमात और स्टे ऑर्डर्स, इनका भी एक हवाला दिया है। ये भी यकीनी तौर पर हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल किया है कि आखिर हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं। अब जाहिर है ये सवाल फवाद चौधरी साहब बताएंगे वो किससे कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से वो सवाल कर रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज करूं, एतजाज बात ये है कि ये कितने अरसा हम हुकूमतें जो है वो रोक सकते हैं। वजीर इतलात ऐसे नहीं कहते। वजीर इतलात अवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं। आप ये बताएं कि ये इतनी बड़ी जो, अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं तो इतनी बड़ी काबीना की क्या जरूरत है? इनकी साइज कट टू साइज क्यों नहीं किया जा रहा? इनको 10 वज़रा क्यों नहीं रखे जा रहे? बाकी सबको माजरत कर ली जाए, वही 10 वज़रा जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सर्टिफिकेट दिए हैं, जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इनको 2-2, 3-3 वजारतें दे देनी चाहिए और इनको कहना चाहिए जी आप काम करें। जो बाकी जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले, बराए मेहरबानी उनसे ये इतने जो उनके बोझ और अखराजात और ये इतना सब कुछ हो रहा है देना, ठीक है, मैं समझता हूँ उनसे वापस ले लेनी चाहिए चीजें। सही, अमली तौर पर सर्टिफिकेट देना चाहिए। और जहां तक फवाद साहब कह रहे हैं कि हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं, तो जनाब फवाद चौधरी साहब उतनी देर तक आप रोक लें जब तक आवाम की कुव्वत खरीद उसके लेवल तक आप नहीं ला सकते। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। उसकी वजूहात का हम जिक्र कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने जो बयान किए हैं कि हमारी मजबूरियाँ हैं, आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यकीनी तौर पर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। इसके हवाले से वो तो आपकी मजबूरी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी मजबूरी नहीं है फिर भी वो शामिल हैं, उस पर भी बात करेंगे। हम इस वक्त ये कोशिश करते हैं कि हम ज़रा डिटेल्स ले लें अपने रिपोर्टर से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कुछ समरी भिजवाई गई है और कितनी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है, उसकी डिटेल्स भी ले लेते हैं। लेकिन सज्जाद तरीन साहब, ये आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, यकीनन उसका असर हम पर आता है, हमें बढ़ानी पड़ती हैं, हम आलमी मंडी से कट नहीं सकते। लेकिन ये लेवी टैक्स का इजाफा तो हमारे अपनी हुकूमती कंट्रोल में है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है क्योंकि IMF ने हमें कहा हुआ है कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। आपको याद होगा कि जनाब शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा था कि हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, 4 रुपए तो हर महीने बढ़ानी है। और जब एक महीने नहीं बढ़ाते तो फिर अगले महीने डबल बढ़ाने का सोच लेते हैं कि डबल बढ़ा दी जाए। देखिए, बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी आलमी सतह पर बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी। कुछ टैक्सेस कम किए जाए, कोई और रिलीफ दिया जाए अवाम को, कोई अवाम की कुव्वत खरीद जो है कुव्वत खरीद बढ़ाई जाए, अवाम को कोई ऐसे वसाइल दिए जाए जिससे महंगाई का बोझ अवाम जो है वो बर्दाश्त कर सके। महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा हो गया और अवाम बर्दाश्त नहीं कर रहे क्योंकि कुव्वत खरीद खत्म हो रही है अवाम की। अच्छा चौधरी साहब, हमें हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं कामरान चौधरी साहब, इसी बीट पे काम कर रहे हैं, जरा उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी वक्त देने का। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या फैसला मुतवक्के है? देखें एजाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस दफ़ा बढ़ेंगी और हतमी फैसला भी हो चुका है। इसका ताहम कितनी बढ़ेंगी ये अब से कुछ देर के बाद वजारत खजाना इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। 5.5 से 8.5 रुपए तक जो है वो समरी अरसाल की थी ओगरा की जानब से, जो पेट्रोलियम डिवीजन है वजारत खजाना, और वजारत खजाना ने आज हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई है। अभी FBR में एक POS इनामी स्कीम के हवाले से इवेंट जारी है जिसमें वज़ीर खजाना शरीक थे, तो हमारी उनसे बात हुई। पहला सवाल ही यही हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा करने जा
رہے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ $95 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں, تو ہمیں بڑھانی پڑیں گی. کتنی بڑھانے کی منظوری دیتے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی ثوابدید ہے اور وہی فیصلہ کریں گے, جس کے بعد ہم وزارت خزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. لیکن یہ حتمی فیصلہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا. کامران, لیوی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ مختصر سا مجھے جواب دیجیے. جی دیکھیں, 5.5 سے $8.5 تک کی سمری بھیجی گئی, اور سمری جو ورکنگ تیار کی گئی ہوگا کی جانب سے وہ لیوی کی بنیاد پر ہی کی گئی ہے. موجودہ لیوی کی سطح اگر برقرار رکھی جاتی ہے تو $5.5 سے $8, اور اگر لیوی کی شرح جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے, حکومت کے پاس یہ آپشن اوگرا کی جانب سے دیا گیا ہے, تو اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ $12 سے $14 تک بڑھائی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ کامران چودھری, آپ ہمیں بتا رہے تھے. سجاد صاحب, ابھی اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے پھر لیوی, پھر وہ IMF, میرے خیال میں وہ مجبوری ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں تو ہمارا کوئی ایسا اکنامک اسپیکٹ نہیں ہے کہ ٹیکسز کی بات کریں. پیٹرولیم مصنوعات کے لیے ہمارے پاس وجہ ہے, عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ, اور لیوی میں ہمارے پاس وجہ ہے, IMF کی شرائط, تو حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا, یہ جو شہباز شریف صاحب نے آج گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ہماری ملاقاتوں سے نہیں, اس وقت جو ملکی تباہی ہو رہی ہے, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, اور جیسے ابھی ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اضافہ کر رہے ہیں, اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا مشورہ ہے میاں صاحب کا. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ میاں نواز شریف ہوں یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہوں, یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف حکومت پر تنقید کر سکتی ہیں. ان کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے. کیا آج مجھے بتائیں, PDM ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, محمود خان اچکزئی ہیں, یہ ساری پارٹیوں کے جو قائدین ہیں, کیا انہوں نے بیٹھ کے کوئی قوم کو متبادل پلان دیا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کے تحت یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس کو بھی کم کریں گے, اور جو لوکل مہنگائی ہے اس کو بھی کم کریں گے؟ یہ جو ہے ان کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے, کسی کے پاس بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. بھائی آپ عدم اعتماد دیں, کل پرائم منسٹر عمران خان کو آپ فارغ کر دیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان کے فارغ ہونے سے عوام کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی متبادل پلان ہے؟ آپ متبادل پلان آپ کوئی رکھتے ہیں؟ یہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اسے آپ بہتر کیسے کریں گے؟ یہ جو لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے, جو معاشی ایک پریشانی کا شکار ہیں لوگ, ان کی معاشی پریشانی کیسے آپ ختم کریں گے؟ لوگوں کی قوت خرید کیسے بڑھائیں گے؟ لوگوں کو کیا فارمولہ دیں گے؟ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک دن کہا کہ میرے دماغ میں چیزیں ہیں, آپ عوام کو بھی تو بتائیں نا. آپ کے دماغ میں چیزیں ہوں گی, یقیناً کوئی ہوں گی, لیکن وہ عوام کے سامنے رکھیں کہ جناب ہم آئیں گے تو ہم یہ چیزیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن, ساری اپوزیشن کے پاس موجودہ جو معاشی صورتحال ہے, جو مشکلات ہیں, ان مشکلات کو ختم کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی حل ہو. دیکھیں, حل تو ایک ہی, عوام تو ایک ہی حل مانگے گے نا کہ جناب ہمارے ہی غربت میں کمی کریں, مہنگائی میں کمی کریں, اور دوسرا IMF سے جو جان چھڑوانے کا فارمولہ لے کے آئے گا, کم سے کم چلے جان نہ چھڑوا سکے تو ان کنڈیشنز کو نرمی لانے کا جو فارمولہ لائے گا, میرے خیال میں وہی ایک کامیاب پالیسی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, یہ پاکستان کا ایسا نظام ہے کہ یہاں ملٹی نیشن کمپنیاں اگر $1 خرچ کرتی ہیں تو اس کے بدلے $14-15 یہ واپس لے کے جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. یہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اب انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں چل سکتا. ہمیں متبادل پہ سوچنا ہوگا, ہمیں کو متبادل نظام لانا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں کہ ان کی دولت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے, اور دوسری جانب غریبوں کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے. اس کی تو وہی وجہ ہے نا, ہمیں اپنا نظام ٹھیک کرنا ہوگا. جی, اس کی وجہ دیکھیں نا, ٹیکسیشن سسٹم ہے جس کا وزیر اعظم ذکر کر رہے تھے. ابھی ایک حوالہ ہم نے بھی دیا ہے اپنے شو میں کہ جناب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ 22 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام بالواسطہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ کمپنیاں جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کارپوریٹ سیکٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو کمپنی ٹیکس, انکم ٹیکس جسے ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں, وہ نہیں دے رہی, اس پہ ابھی تک آپ گرفت نہیں کر سکے. ورنہ 22 کروڑ عوام, امیر ہے یا غریب, برابر کا ٹیکس دے رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز, آپ میڈیسن لینے جائیں, آپ کسی یہ جو موبائل فونز کے کارڈ ہیں وہ لینے کے لیے جائیں, آپ کوئی اور چیز خریدنے جائیں, آپ جوتے خریدنے جائیں, آپ کپڑے خریدنے جائیں, آپ کو گھڑی خریدنے جائیں, آپ دوائیاں خریدنے جائیں, ہر چیز پر سیل ٹیکس آپ سے وصول کیا جا رہا ہے. اب اس سیل ٹیکس کو اگر وہ حکومت تک نہیں پہنچ رہا تو یہ عام آدمی کا ذمہ داری نہیں ہے. یہ عام آدمی کیا کرے کہ عام آدمی وہاں بھی ٹیکس دے رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں, پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے خود کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں,
पाकिस्तान में लोग जो हैं वो फलाई सही। कामों के लिए पैसे देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। जी बिल्कुल, टैक्स इसको क्यों- इस सिस्टम को बेहतर करना तो बहरहाल हुकूमत का काम है। बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहे। इसी के साथ ही एतजाज नकीर सजाद तरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।